أنا طفل سعيد طموحي بعيد هوايات الجدو والعاب الفيديو والعاب الفيديو. Nous passons à un autre objectif pédagogique qui est travailler un petit peu la compétence de l'expression et de la compréhension. Deux matières en une seule. Vous allez voir qu'à travers ce parcours sportif que nous avons préparé et à travers une compétition entre deux groupes, l'équipe des garçons et l'équipe des filles, ils seront obligés de comprendre ce que je leur demande de faire, les consignes, que ce soit en arabe et en français, à travers toujours l'animation, l'amusement et l'ambiance agréable. أفسر بالطبع لمن لم يفهمني بالعربية عن طريق هذه اللعبة الأخرى التي تهدف إلى دعم مهارة التعبير والفهم لدى المتعلم للغتين الفرنسية والعربية، تهدف إلى التمرن وتطبيق التعليمات التي سنطلبها منه من خلال هذه اللعبة نفسها، والتي تتلخص في مباراة بين فريقين، فريق الأولاد الأولاد وفريق البنات. وسوف نرى عن طريق اللعبة نفسها أنهم سيضطرون إلى الفهم ويضطرون إلى التفاعل مع اللغتين العربية والفرنسية. إذن نبدأ على بركة الله. اقفزي ومسي السقف، اقفزي فوق الحصان، ازحفي تحت الحبل دون أن تمسيه. أحسنتي. انقلبي. نعم أحسنتي. نقبلها. انقلبي مثل العجلة ولا لا، وقفي على رأسك هنا وعلى رأسك ويديك على رأسك. اتنسيون. لا ليس كثيرا. انزلي. أحسنتي. طيب أعطيكي 15 على 20. 15/20. Maintenant je passe en français. Allez, cours très vite. Vite, et saute et touche le plafond, tant que tu peux, saute sur le dos du cheval, après tu rampes sous la corde sans la toucher, bravo, c'est bien, c'est propre, et fais une roulade, oh là là, c'est trop pas bien. Allez, tu reprends ta place ici, gentiment. مع سفاه، اجري بسرعة يا سفاه، اجري، اقفزي ومسي السقف بسرعة، اقفزي فوق ظهر الحصان، كذلك اسحبي تحت الحبل دون أن تمسيه. بسرعة انتبهي، انقلبي على ظهرك ولا لا أي بسم الله. سي شو وي انقلبت على بطنها وليس علىها. اجري بسرعة، اقفزي ومسي السقف، اقفزي فوق ظهر الحصان، اسحفي تحت الحبل دون أن تمسيه. أحسنتي. انقلبي على ظهرك وانتبهي لا تمسي الحلقة. هي تساعد في نفسها. نعم أحسنتي. نعم انقلبي مثل العجلة كوم لاغو. نعم أحسنتي. وقفي على رأسك ويديك هنا في هذا المستوى. قفي على رأس. شديها يا أمينة. أحسنتي. الرياضية الماهرة. أحسنتي. أنا أعطيها 20 على 20. تصفيقة حارة على لينا. cours très vite. Saute et touche le plafond. Saute sur le dos du cheval, rampe sous la corde proprement sans toucher, fais une roulade à travers le cerceau, fais une roulade doucement, tu n'arriveras pas comme ça. Il faut trop calculer les choses, il faut bien calculer, tu regardes très bien et tu passes comme Lina. Elle t'a donné un bon exemple quand même, Lina. Hein? Très bien, bon, continue à faire la roue, on te donne cette... Waouh, bravo, allez les sportifs. Et maintenant tu fais le poirier. Attention, oh là là. Je te donne 10/20 parce que ici tu l'as raté et ici tu t'es lancé n'importe comment, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on a joué. المهم أننا لعبنا وترفهنا وخاصة استمعنا إلى اللغتين العربية والفرنسية في جو مليء بالنشاط والمرح. والآن لننتقل وننظر كيف سيركبون كل الجمل التي كنت أقولها بالعربية والفرنسية عن طريق اللعب كذلك وعن طريق القطع التي سيركبونها ما نسميها بالبازل. Maintenant nous allons passer à la construction des mêmes phrases que nous venons de dire et de vivre ensemble en français et en arabe à travers les puzzles. Alors 1 2 3 بسم الله, commencez. Je vous rappelle les phrases. اجري بسرعة. cours très vite. اقفز ومس السقف. saute et touche le plafond. اقفز فوق ظهر صديقك. saute sur le dos de ton camarade. ازحف تحت الحبل. rampe sous la corde. انقلب على ظهرك.
fait une roulade. إذا ليس ترجمة بالعربية لأننا لا نستطيع أن نترجم كلمة كلمة. On ne peut jamais, on ne doit jamais traduire d'une langue à une autre mot à mot. Mais plutôt, il faut toujours respecter les caractéristiques de chaque langue et le sens. Il faut avoir une bonne technique de traduction. Alors où nous sommes nous les garçons? Où sommes nous les filles? أين وصلنا يا بنات؟ يبدو أن الأولاد سيغلبوكم لأنهم اقتربوا على تركيب كل الجمل. تقريبا أنا أرى كثير من الجمل مركبة هنا لا تزال مبعثرة الكلمات. اجري بسرعة. من وجد جملة؟ من وجد جملة يعطيني. من وجد جملة يقول لي لأن له 5 نقاط على كل جملة. 5 points sur chaque phrase. Ah, voilà. Vous avez fini. Très bien. Combien de phrases vous avez formées? Comptez-les. كم جملة ركبتم؟ 8 ماذا؟ جمل. 8 جمل. Oui de quoi? Phrase. Phrases. D'accord. Alors qui va lire les phrases? خذي الجملة الأولى. أريها الكاميرا. انقلب مثل العجلة. بالفرنسية كيف نقول انقلب مثل العجلة؟ Fais la roue. Saute sur la corde, sur le dos de ton camarade. D'accord. اقفز على ظهري صديق. الآن نمر هنا كذلك إلى هذه المجموعة. Quelles sont les phrases que vous avez formées? اقرأ لي الجملة الأولى وترجمها. أرينا montre-nous. On a formé saute et touche le plafond, fait la roue, fait le poirier. Alors saute et touche le plafond. Que veut dire بالعربية? Que veut dire saute بالعربية؟ نقز. هذا بالدارجة c'est le dialectal. Mais أنا قلت لكم اقفز. أيوة مس ماذا؟ المس السقف. نعم. إذا هذه الجملة. tiens là شدها. إذا أريها للكاميرا. montre-la bien comme ça à la caméra. Saute et touche le plafond. Mets-la là-bas sur le plateau. ضعها في الطبق. Fait le poirier. Voilà. Fais le poirier. بالفرنسية بالعربية قلنا. كيف راسك ويديك. ويديك. قف على رأسك ويديك. ترجمناها بالفرنسية في لو بواريي. أنبه أن مجموعة البنات بالطبع هن اللاتي فزن. أنتن فزتن. أما الأولاد فرأيت كثير من الجمل غير صحيحة. لذلك أنا أعطيكم في معدل 15 على 20 وهنا 10 على 20. لغتي ما أحلاها لغة العرب روحي فداها. لغتي ما أحلاها لغة العرب